हेलो 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 समस्त को आवाज आसछि ना नहीं मु थोड़ा टी चेक करनी तापर हमें आज क्लास स्टार्ट करिवे। हेलो हेलो हाँ ठीक अच्छे। जय जगन्नाथ केमिति अछ पिला माने देखाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल एटा मोर रेकॉर्ड करिया हो 3 नंबर पला कि पाई प्रथमे टिके इशू रहतला सेकंड रे माइक्रोफोन ही ऑन नथिला तो सेति पाई मोर 30 मिनिट दुईटा वीडियो बेकारी गला तो एटार पुणी मत करिया को पड़ुछि किंतु टेंशन नियोनी जमती से वीडियो भी आम कही ए वीडियो पुणी से बेसिक रू ही स्टार्ट करूँ। देखो 9 क्लास रे तुम लाइफ साइंस रे कौन अच्छी रोग एवं ताहार निराकरण कौन अच्छी रे रोग एवं ताहार निराकरण। देख एक सुंदर एवं अत्यंत बुझिया भली टॉपिकटी रोग एवं ताहार निराकरण। मु स्टार्ट करिया पूर्व तुमको स्वास्थ्य विषय किसी कहवाक चाहे यही क्लासटी तुमर इंट्रोडक्शन क्लास बढ़े ही जीवो कि रोग एवं तार निराकरण बुझा पूर्व स्वास्थ्य कौन बुझ स्वास्थ्य उपर कौन कौन कारक प्रभाव पकाए तापर बुझ रोग किपरि हुए रोग हेबार बाहक कौन कौन रोग हेले आमको कौन भाया सिम्पटम आमर देखा जाए तो सेगुड़ा बुझा आगे तुम्हें स्वास्थ्य बुझा नितांत आवश्यक। तो प्रथम क्लास रे आमे सही स्वास्थ्य उपर ही बेसी फोकस करिया एवं स्वास्थ्यर कारक तो क्लास यही क्लास रे आमे तार परिभाषा WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा दी तार परिभाषा तापर गुरुत्व दबा स्वास्थ्यर प्रमुख आधार जो स्वास्थ्य कथा WHO कही से स्वास्थ्य उपरे कौन कौन आधार रही डायमेंशन कौन कौन रही से नजर पकेवा कारक उपरे नजर पकेवा जे कि स्वास्थ्य को आमर डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो प्रभाव पकाए तापर नजर दबा तापर नजर देवा व्यक्तिगत स्वास्थ्य निजर स्वास्थ्य गुड़ी को किपर निजे ध्यान रखियो कौन कौन कार्य करियो तापर ध्यान दबा भल स्वास्थ्यर लक्षण उपर आमे चिंता करिबा स्थायी अस्थायी स्वास्थ्य समस्या उपर चिंता करिया केउ गुड़िक रही जाए केउ गुड़िक दीर्घ समय धरी रही थाए केउ गुड़िक होता है सप्ताह भितर कि 5 ରୁ 6 दिन भितर सरी जाए रोग भल हो जाए से रोग उपर कि से स्वास्थ्य समस्या उपर आमे डिस्कस करिबा एवं शेष कौन करिया स्वास्थ्य और परिवेश उपर आमे डिस्कस करिबा। तो एतिक रहिबो तुमर आज क्लास होप तुम्हें क्लास शेष तुम्हें तुमर कौन डाउट रहिबो नहीं एवं आमर आज इंट्रोडक्शन क्लास से किसी MCQ आनी नहीं परवर्ती समय जो तुम विषय स्टार्ट हो सब्जेक्ट स्टार्ट हो से कौन हम क्लास स्टार्ट सरला से ही टॉपिक अनुसार तुम 10टा MCQ तुम रखा जाता डिस्कस करिबा। ओके तो स्टार्ट करिया आज क्लास रोग एवं ताहार निराकरण। अच्छा पेंटी नहीं नवा येलो अच्छा स्टार्ट करिया। देख पिले प्रथम देती तुम स्वास्थ्य स्वास्थ्य कौन रे अच्छा तार परिभाषा कौन बुझा स्वास्थ्यर अर्थ हूँ शारीरिक मानसिक सामाजिक संपूर्ण मंगल अवस्था कौन कहली शारीरिक क्षेत्र रे मानसिक क्षेत्र रे एवं सामाजिक क्षेत्र रे संपूर्ण मंगल अवस्था को कौन कहुए तुम स्वास्थ्य बोले कहुए कौन जदि पिलाटीर शारीरिक विकास ठीक भाव में हो मानसिक विकास ठीक भाव में हो समाजर समस्त उत्तम भाव विनिमय प्रकाश करुथो शारीरिक कार्य गुड़िक ठीक टाइम करुथो जो खेलकूद कर विभिन्न कार्य कर मानसिक ये पाठ पढ़ारे ठीक ठाक थी विभिन्न मानसिक कार्य भाग नौ सामाजिक बोले विभिन्न भाव विनिमय दक्षता ठीक थी अन्य मानक उत्तम संपर्क रखि भल संपर्क रखि यही सब दिगरे जदि से ठीक प्रदर्शन कर भल भाव प्रदर्शन कर तेज से कौन हम स्वास्थ्य से WHO कही जदि गोटे रोग जदि गोटे व्यक्ति को रोग केवल नथिबो कौन नथिबो रोग नथिबो जदि केवल जन रोग नथिबो ताको आमे स्वास्थ्य व्यक्ति कहि परिबे नहीं। देख रोग कहले आमे शारीरिक रोग कहले आमे जनरल कथारे शारीरिक अवस्था को ही बुझू ज्वर होइछि शरीर दुर्बल थिबो हमर आउ कोन हिछि जेडा आमे केवल शारीरिक अवस्था को बुझू ना केवल शारीरिक नुहे उभय शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक क्षेत्र जदि से पिलाटी या तीनोटी भितर जदि गुटे भी डाउन थी तेबे आमे ताको स्वास्थ्य बोली कहि परिबा नहीं। तीनोटी कौन कौन है सामाजिक तापर कौन है हाँ शारीरिक सॉरी शारीरिक मानसिक
सामाजिक यही तीनोटी अवस्था शारीरिक हो मानसिक हो सामाजिकर यही तीनोटी विकास क्षेत्र में संपूर्ण मंगल अवस्था कौन कहुए स्वास्थ्य क्या द्वारा है WHO द्वारा किए कहला कि एटा WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन कहली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यार ओडियाटे हूँ विश्व स्वास्थ्य संस्था कौन रे विश्व स्वास्थ्य संस्था बुझील। तो प्रथम एतिकी थिला स्वास्थ्य कौन स्वास्थ्यर अर्थ तुम बुझीपार शारीरिक मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में जदि पिलाटी ठीक भाव कार्य कर तीनोटी क्षेत्र जदि पिलाटी ठीक ठाक भाव कार्य कर अंशग्रहण कर तेबे तार से अवस्था को कौन कह पिलाटी स्वास्थ्यवान अटे। केवल जो रोग नथिबो को जदि पचार अच्छा जदि सार तुमको टीचर जन पचार जी ये पिला को रोग ही नहीं तेबे ताको कौन स्वास्थ्य कह जाई परिबो कि तुम आंसर कौन रहिबो जे ना ताको स्वास्थ्य कह जाई परिबो नाही कि स्वास्थ्य कहले आमर तीनोटी जिनिस को ही बुझियो शारीरिक क्षेत्र में मानसिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में जदि से पिलाटी ठीक ठाक भाव में कार्य कर अंशग्रहण कर तेबे से पिलाटी स्वस्थ थिबो। सेही परिभाषा WHO मध्य किसी कहिछि जेटा देखिबा। अच्छा WHO कौन कहला रे देख हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एफिनिटी कौन कहला रे देख स्वास्थ्य होची स्वास्थ्य गोटे अवस्था जहाँकि संपूर्ण भाव में शारीरिक मानसिक सामाजिक तीनोटी अवस्था व्यक्तिर संपूर्ण सुस्थ अवस्था को स्वास्थ्य कह जाए जेटा मुझे कहली गोटे व्यक्तिर शारीरिक मानसिक और सामाजिक ये तीनोटी अवस्था जदि व्यक्तिर शरीर व्यक्तिर कार्य संपूर्ण भाव सुफल रूपे प्रकाश पाउथबो संपूर्ण कार्य से अंशग्रहण कर तेबे तार स्वास्थ्य को कौन कहवा तेबे तार अवस्था को आम कहवा जे सुस्थ अवस्था अटे एवं ताहा से व्यक्तिर स्वास्थ्य अत्यंत सुंदर अटे। यार अर्थ किए दी ना WHO द्वारा यही परिभाषाटी वर्णित होइछि जे स्वास्थ्यर परिभाषा कौन तुम जदि क्वेश्चन भी पड़ेगा जे स्वास्थ्य क्या कह जाए तुम्हें यहीटा लिखले भी भूल हेब नाही यहाँ लिखले भी भूल हेब ना केमिति लिखियो जे स्वास्थ्य हेउछि एक व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास क्षेत्र में किंबा ये तीनोटी अवस्था व्यक्तिर संपूर्ण सुस्थ अवस्था को व्यक्तिर कौन अवस्था सुस्थ अवस्था को स्वास्थ्य बोली कह जाए। अच्छा मु तुमको WHO विषय आउ किसी कहवाई चाहूँगी जमती WHO कहले विश्व स्वास्थ्य संस्था को बुझाए। अच्छा विश्व स्वास्थ्य संस्थार जो हेडक्वार्टर बोले देख यहाँ धर आम स्कूल ये स्कूल मेन ऑफिस कौटी ऑफिस अच्छी हेटा हूँ तार हेडक्वार्टर जो समस्त प्रकार कार्य करा जाय थाए तेपरि विश्व स्वास्थ्य संस्थार हेडक्वार्टर कौटी ना जेनेवा कौटी रे पिले जेनेवाटा कौटी अच्छी स्विट्जरलैंड सॉरी कौटी अच्छी रे स्विट्जरलैंड कौटी अच्छी स्विट्जरलैंड अच्छी जेनेवा बुझीपार। अच्छा इंडिया रे कौटी अच्छी इंडिया रे अच्छी न्यू दिल्ली रे भारत रे कौटी अच्छी न्यू दिल्ली बुझी भारत रे कौटी अच्छी रे न्यू दिल्ली। तो सही कौन कहली विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा जो कौन परिभाषा कहुला जे स्वास्थ्यर अर्थ कौन देते से जे शारीरिक मानसिक सामाजिक ये तीनोटी अवस्था व्यक्तिर जदि संपूर्ण मंगल अवस्था थी संपूर्ण रूपे सुपर रूपे कार्य से करूँ तेज ताकू कौन कह से सुस्थ अवस्था को स्वास्थ्य बोली कह जाए। होप जे तुम स्वास्थ्य क्या कह जाए स्वास्थ्यर संज्ञा एवं किए परिभाषाटी देते तार अर्थ कौटू आसला तुम तापर डाउट हम ना। आउ गोटे कथा मन रख ये जो WHO कौन रेटा WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही कही कौन कही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जे विश्व स्वास्थ्य संस्था ये विश्व स्वास्थ्य संस्थार ये लिखिदेव ये विश्व स्वास्थ्य संख्या 7 एप्रिल 1948 रे प्रथमे विश्व स्वास्थ्य संस्थार एवं ये 7 एप्रिल को 7 एप्रिल को इंटरनेशनल हेल्थ डे बोली धरा जाए कौन डे बोली धरा जाए
ହେଲ୍ଥ ଡେ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କିପାଇଁ ନା 7 ଏପ୍ରିଲ 1948କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସ ଆମର କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାରେ? ଆଧାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ସେଇ 3ଟି ଆଧାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ 3ଟି ଆଧାର? ଯେଉଁ 3ଟି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାପରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଡାଇମେନସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିବ। ଯଦି ପିଲାଟିର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେହ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିବ, ଯଦି ତା'ର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଥିବ। ସଠିକ୍ ଓଜନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପଚନ। ସଠିକ୍ ଓଜନ କ'ଣ? ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିଲାର ଓଜନ ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ତା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପଚନ, ତା'ର ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବ। କୌଣସି ଦୈହିକ ତ୍ରୁଟି ନଥିବ। ଯଦି ପିଲାଟାର କୌଣସି ଦୈହିକ, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟର ଦେହ ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ରୁ କମ୍ ଆମକୁ ହେବ, ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ? ଦେଖ ବାବା, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କି ପାଇଁ? ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଲା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଲା, ଯେ ସାମାଜିକ। କି ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ରାମର ଯଦି ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ତା'ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ହେବ କି? ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ହେଲା ମାନେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କହିପାରିବ କି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର? ଯେହେତୁ ତା'ର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ବି ତାକୁ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେବେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେ ତୁମେ ଠିକ୍ ରଖିବ, ତୁମର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିତ୍ୟଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ଯୋଗ କରିବ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। କ'ଣ କରିବାକୁ? ଜାଣିବ ଯେ କେବେ ବସିବନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ ତୁମେ ଶିଖିପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତୁମ ବଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ବଡ଼ିର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇ ତୁମର ଏନର୍ଜି। ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇ ଦେଇ ଶୋଇଗଲ, ତେବେ ଶୋଇଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ବଡ଼ି ଫ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। କ'ଣ କରେ? ସେଥିପାଇଁ ନା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିବେ ଭୁଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେ ଶୋଇଗଲେ ବଡ଼ି ଫ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରେ। ବଡ଼ି ଶୋଇଲେ ଫ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଶୋଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ କହିବେ ସାର୍, ବଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଶୋଇଲେ ତାହେଲେ ଯେ ଅଧିକା ଶୋଉଛି ସେ ତ ମୋଟା ହେଇଥିବ। ନା, ବଡ଼ି ଶୋଇଲେ ସେତେ ଫ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି କାମ ନ କରୁନ, ଦେଖ, କ୍ୟାଲୋରି ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିନିଷ କ୍ୟାଲୋରି ଥାଏ, ଏନର୍ଜି ଯେଉଁଟା ଜୁଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଜୁଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲୋରି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମେ 20 ଗ୍ରାମ ଜିନିଷ ଖାଇଛ, 20 ଗ୍ରାମ ଜିନିଷ ଖାଇକି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ ବଡ଼ି ଯେଉଁ କ୍ୟାଲୋରି ସେ 20 ଗ୍ରାମରୁ ମିଳିଲା, ସେ ବଡ଼ି ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ 20 ଗ୍ରାମରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲୋରି ମିଳିଲା ସେଇଟା ତୁମ ବଡ଼ି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଲା। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ କ୍ୟାଲୋରି ଟିକେ ଲସ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଯୋଗ କରିବ। ସଠିକ୍ ଓଜନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପଚନ। କ'ଣ? ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର କେତେ ଓଜନ ରହିବା କଥା ସେ ଚାର୍ଟ ବୁକ୍ଟା ତୁମକୁ ଦେଖିଦେବି, ଯେ ଏଇଠୁ ଏତେ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଓଜନ ରହିବା ଦରକାର, 18-20 ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଓଜନ ରହିବା ଦରକାର, ଏଡୋଲସେନ୍ସରେ ତୁମର ଏତିକି ଓଜନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଓଜନଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ତା'ର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ। ଶୁଦ୍ଧ ପଚନ କ'ଣ? ନିୟମିତ ତା'ର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଥିବ, ପାଚକତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବ, ନିୟମିତ ପାଇଖାନା ଯାଉଥିବ, ପେଟ ସଫା ରଖୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପଚନ। କୌଣସି ଦୈହିକ ତ୍ରୁଟି ନଥିବ। ବହୁତ କମ୍ରୁ କମ୍ ଯଦି ତୁମର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ତୁମର କୌଣସି ଦୈହିକ ତ୍ରୁଟି ହଉ ବୋଲି। ଏତିକ ଥିଲା ତୁମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଡାଇମେନସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ତୁମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିପରି ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ପିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚାପ ପରିଚାଳନା। ଦେଖ, ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି,
प्रेसर रहिबो तुम उपरे जे एते सिलेबस केमिति सारिबी एई पाठ केमिति करिवि कोन करिवो सेटा तुम उपरे कोन चाप पकाए कोन परे मेंटली प्रेसर जोटा पकाए सेटा कोन हुए सेटा को तुम परिचालना करियो कोन करिवो अधिक चाप नबनी जेतिको काम तुम द्वारा होउची सेतिको काम करिवो जेतिको न होउची सेतिको छाडी देबो एवं काम को कौन सरल उपाय रे करि हबो सेई उपायटा तुम चिंता करिवो से उपायटा तुम कोन करिवो चिंता करियो से उपायटा तुम कोठु आसीबो तुम ऊपर जीथिबे जे से फेज देखि गति करचंदी जेहेतु से सेई फेज देखि गति करचंदी से कहि परिबे जे तुम कोन कामटा कोन समय रे कले सेटा तुम में फलप्रद हेबो बुझि पालो से परि चाप परिचालन करो कि ना देख चाप एमिति गोटे जिनस जे कि तुमर ब्लड प्रेशर बढ़ाई दिए रक्तचाप बढ़ाई दिए नॉर्मल रक्तचाप केते हवा उचित रे 120/80 रहिबा उचित या ठु कमी गले किबा बेसी रहिले बहुत खराब कमी गले सेटा नॉर्मल मैनेज करी हुए किंतु जदि बेसी रहिबो सेटा मेजर बहुत ऑर्गन ऊपर इफेक्ट पकाय जथा तुम लिवर ऊपर इफेक्ट पके परिबो किडनी ऊपर इफेक्ट पके परिबो एवं तुमरो हार्ट ऊपर मध्य कोन पकेइबो प्रेशर पकेइबो इफेक्ट पकेइबो सेतिमें चाप परिचालन करिबा नित्यांत माने आवश्यक सुनिर्मल चिंताधारा जे जहा कहूची कहो जदि तुमको खराब भी कहला तुमे कोन करियो अच्छा सुनिर्मल चिंताधारा सॉरी मुझे अलग बाटे नहीं सुनिर्मल चिंताधारा कहले कौन हो मथा सब स्थिर रखियो ब्रेन तुम्हें जिते स्थिर रखियो तुम ब्रेन गोटे देख गोटे हूँ संश्लेषण गोटे हूँ विश्लेषण अच्छा तुम्हें गोटे समस्त जड़े खाली कही चलती तार कथा से माइंड करेंगे ना कि तुम्हें 10 सी जो कथाटा कहला से कथाटे आपे तुम्हें ग्रहण करियो प्रथम कौन करियो तुम्हें ग्रहण करियो ग्रहण करने पर तुम कौन कर से कथाटा विश्लेषण कर भांगी भांगी कर जे ये कथाटा एमती कहला सेटा सेमती करते सेटा सेमती कले जापर भांगा पर तुम देख पाइब गोटे उपाय निहाती से बाहर गोटे कथा को विश्लेषण कला तुमको निहाती ता भितर से उपायटा मिल जो उपायटा मिल से उपायटा जब से लोक कहीदेव से तुम कौन हम जो तुम चिंताधारा से प्रस्फुटित हम केमी ना देख तुम्हें से जिनसा प्रथम देखिल तापर ग्रहण माने शुणिल तापर ग्रहण कल ग्रहण करने तुम विश्लेषण कल विश्लेषण करने द्वारा तुम चिंताधारा से मानसिक चिंताधारा मानसिक क्षेत्र में से विकास है तो ताहा भी मानसिक स्वास्थ्य उपर प्रभाव पकाई थाए भय दुख एवं अवसाद मुक्त मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहिले तुमको भय भी लगे ना दुख लगे ना एवं विभिन्न प्रकार चिंतार मुक्त मिल स्थिर मनोभाव जोटा कहली जो कार्यटी कर समय से कार्यटी करिए जदि तुम्हें कहल जे मु गोटे घंटा एना पढ़ी कौन करी एना गोटे घंटा पढ़ी तेरे से तुम्हें से गोटे घंटा केवल पढ़ा उपर ध्यान देव से गोटे घंटा ना ही तुम्हें कौन खेलकूद कर ना ही कौन कार्य कर अर्जेंट कार्य पढ़ले तुम्हें जापर किंतु जो कार्य गुड़िक अनावश्यक से कार्य से समय करना घंटे पढ़ियो माने केवल मन ध्यान दे घंटे ही पढ़ियो देखियो से घंटे जो पाठटी तुम पढ़ी से घंटार पाठ बहुत दिन जाए तुम्हें मन थी यहीटा थिला तुम मानसिक स्वास्थ्यर कार्य तापर सामाजिक स्वास्थ्य कौन ना सर सामाजिक जदि आमर देह मन भल थी तेज आम सामाजिक स्तर में केमी आम स्वास्थ्यवान बोली जना पड़िया देख तुम शारीरिक स्वास्थ्य जदि उत्तम थी मानसिक स्वास्थ्य जदि उत्तम थी तेरे तुम्हें समाज सहित मिसी पार समाज रे थिबा 2-3 जन लोक सहित मिसी पार से चिंता भावना तुम मध्य तुम्हें आनीपर जिते तुम्हें लोकों सह मिसब ये देख यहाँ हूँ सामाजिक भाव विनिमय ये देख ये देख ये पिक्चर देख ये या सह मिसिले या पाखर किसी चिंता ग्रहण कला तापर या सह मिसला या पाखर किसी चिंता ग्रहण कला तो तेबे तुम्हें जेते लोकों सह मिसब सेते लोकों चिंताधारा तुम मध्य प्रस्फुटित हेब तुम्हें सेते लोकों चिंताधारा सह देख तुम्हें मिसिले ज्ञान एमती गोटे जिनस तुमठू बड़ जी पाखर भी पाइपर तुमठू सान जी पाखर भी पाइपर निजे ज्ञान दे पार तुम्हें ज्ञान हूँ गोटे मेथड जे कि शेयरिंग मेथड ज्ञान को तुम्हें जेते बांटब तुमर ज्ञान सेते बढ़ तेरे सामाजिक भाव विनिमय दक्षता द्वारा तुमर गोटे जिनिस प्रति तुमर भावना तुम्हें जन को शेयर कर जनकर भावना तुम्हें निजे तैयारी कर गोटे धर एग्जांपल देवा गोटे अंक कथा
ସେ ଅଙ୍କଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ପଟେ କରୁଛ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଲାକୁ ସେ ତା'ର ଉତ୍ତରଟା ବାହାରୁଛି। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ତା ପାଖରୁ ସେ ଉପାୟଟି ଦେଖିବ ଯେ ସିଏ କିପରି ଏ ଅଙ୍କଟି କଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଙ୍କଟି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମର ସେଇଟା ଜ୍ଞାନଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସମାଜରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ତିଆରି ହେବ। କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ଇମେଜ୍ ତିଆରି ହେବ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ଏମିତି, ଏଇ ଲୋକଟି କଥା ମାନିବା ଉଚିତ, ଏଇ ଲୋକଟି ଉତ୍ତମ କଥାଟି କୁହେ, ଏଇ ଲୋକଟି ଉତ୍ତମ ଢଙ୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ବତାଏ, ଏଇ ଲୋକଟି ଉତ୍ତମ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ତ ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରଖିବା ଉଚିତ। ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ରଖିବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପରାୟଣତା ହେବ। ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ମନୋଭାବଟି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପରାୟଣତା ହେବ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବ, ସେଇଟା ତା କାମ ନ ଭାବି ନିଜ କାମ କେମିତି ଭାବିବ, ସେଇଟା ତୁମ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ତୁମର ବିକାଶ ନିତ୍ୟାନ୍ତ, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ବିକାଶ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଡାଇମେନସନ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଦର କିମ୍ବା ଡାଇମେନସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ତାପରେ ତୁମର ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେଉଁ କାରକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଦେଲେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦେଖିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା, ଏଇଟା ବଢ଼େଇଲେ ହଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଆସିଲା ରେ? ତୁମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ପୋଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ପିଲା ହେଉଛି ରାମ, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ। କିଏ ରେ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା ରାମ, ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଇଏ ହେଲା କିଏ? ଶ୍ୟାମ। ଆଚ୍ଛା, ରାମକୁ ତାର ପିତାମାତା ସବୁଦିନ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର। ଏବେ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର କ'ଣ, ପୃଷ୍ଟି କ'ଣ? ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଯଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଉ, ଶ୍ୱେତସାର ହେଉ, ଜୀବସାର ହେଉ ଉତ୍ତମ ପରିମାଣରେ ଥିବ। ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରିମାଣ ଯେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇବା, ସେଇ ପରିମାଣ ଯଦି ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବ, ତେବେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିବା? ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ବୋଲି କହିବା। ସେହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଖଣିଜ ଲବଣ ହେଉ, ତୁମର ଭିଟାମିନ୍ସ ହେଉ, ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଉ, ଶ୍ୱେତସାର ହେଉ, ଯେଉଁର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେଉ ବେଶୀ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ପୋଷଣର ମାତ୍ରା ତୁମର ଥିବ, ପୋଷକର ମାତ୍ରା ତୁମର ଥିବ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର। ତୁମେ ଯେତେ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ଖାଇବ ତୁମ ଦେହ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ଖାଇବ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ସେଦିନ ପୁଷ୍ଟିସାର ବି ଥିବ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଥିବ, ମିନେରାଲ୍ସ ବି ଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ତୁମର ଧର ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ରଖି, ଆଚ୍ଛା ପୁଷ୍ଟିସାର ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ଏଇସବୁ ତୁମର ଥିବ, ସେଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ୟାମକୁ ପୃଷ୍ଟିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି, ପୃଷ୍ଟିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ବୋଇଲେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବି। ଯଦି ମାଂସ ଦେଉଥିବି ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଂସ ଦେଉଥିବି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସିଏ କେବଳ ମାଂସରୁ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକା ଥିବ ସେଇଟା ସିଏ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକା ଥିବ ସେଇଟା ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଭିଟାମିନ୍ର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ୍ ଯଥା ପଟାସିୟମ୍ର ଧର ପରିମାଣ କମିଯିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ପରିମାଣ କମିଯିବ, ଲୁଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ପରିମାଣ ଧର କମିଯିବ। ମାଂସ ମାଛ ଖାଇଲେ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକା ରହିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ପୁଷ୍ଟିସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସବୁର ପରିମାଣ କମିଗଲା, ସେଇ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଷ୍ଟିହୀନ ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆମର ପୋଷକର ପରିମାଣ ଯଦି କମ୍ ଥିବ, ଅନୁପାତରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ନଥିବ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତି? ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଏତେ ଯଦି ଗୋଟେର ଯଦି ପୁଷ୍ଟିସାର କେବଳ ଅଧିକ ରହିଲା, ଆଉ ସବୁ କମିଗଲା, ତେବେ ତାହାର କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ପୃଷ୍ଟିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ'ଣ ହେବ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯଦି ତୁମର କାଲସିୟମ କମିଯିବ, ଫସ୍ଫରସର ପରିମାଣ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଏଇସବୁ ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେବ, ଏଇସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। କାଲସିୟମ ଫସ୍ଫରସ କମିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପରିବେଶ। ପରିବେଶ ତୁମ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପରିବେଶ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା। ସେଇ ରାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ କଥା ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ରାମ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶ୍ୟାମ ପାଇଁ ନାଲିଆ, ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ରାମ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ପିଲା। କେଉଁ ପରିବେଶର? ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ପିଲା। ତ ବାପା ମା' ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଘର, ଯେଉଁଥିରେ ସଫାସୁତୁରା ପରିବେଶ ଥିବ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନଥିବ। କ'ଣ ଥିବ? ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନଥିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିବ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହେଉଥିବ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ତା'ର ପାଖାପାଖି ପରିବେଶରେ କମ୍ ହେଉଥିବ। ସେଇ ପରିବେଶରେ ରହିବା ପିଲା କିଏ ଆମର? ସେ ହେଉଛି ଆମର ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ୟାମ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହିବା ପିଲା କିରେ? ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଆମର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିବା ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବା ପରିବେଶ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବେଶୀ ପଡ଼ିଥିବ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘର ନଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବ, ସେହି ପରିବେଶର ପିଲାଟିଏ କିଏ ହେଉଛି? ଶ୍ୟାମ। କିଛି ଦିନ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା, 2-3 ମାସ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା, ଯେ ରାମକୁ 2-3 ମାସରେ ଥରେ ବି ଜ୍ୱର ନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୟାମକୁ 2-3 ମାସରେ 2ରୁ 3 ଥର ଜ୍ୱର ହେଲାଣି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ରାମ ଯେହେତୁ ସଫାସୁତୁରା ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲା, ତାହାର ରୋଗ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କମ୍ ହେଉଥିଲା। ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର, ସେ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଖେ ଯଥେଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ରୋଗ ବି ଥରେ ମଧ୍ୟ ବି ରୋଗ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲା, ସେଠି ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରୋଗର ବାହକ ଥିଲା କିମ୍ବା ରୋଗ ହେବାର ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କରିନେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବେଶୀ ଥିଲା, ପ୍ରଦୂଷଣ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା, ଆସ୍ଥମା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବେଶୀ ହେଲା, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନଥିଲା। ତେବେ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ପାଣି ଥିବାରୁ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ପରିବେଶ ଥିବାରୁ ରାମର ରୋଗ କମ୍ ହେଲା ଏବଂ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ପାଣି ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା କଲେରା, ଟାଇଫଏଡ୍, ଆସ୍ଥମା ଏସବୁ ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନଥିଲା, ପାଣିରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ନଥିବ, ତେବେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ତୁମର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କି ତାପରେ ପେଟ ବଥା ହେବ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇଫଏଡ୍ କଥା ପଢ଼ିବା, କଲେରା କଥା ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି। କେବଳ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ପାଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ମାନେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ତେବେ ସେହି ସବୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବି ହେଇପାରେ, ଯଥା କଲେରା, ଟାଇଫଏଡ୍ ଏବଂ ଆସ୍ଥମା। ଆସ୍ଥମା କ'ଣରେ? ଆସ୍ଥମା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଫଞ୍ଜାଇ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଆସ୍ଥମା କୁହନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ କରେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଥାଏ ଆମ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଟ୍ରାକ୍ସ, ଲଙ୍ଗସରେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଥାଏ, ସେଥିରେ ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫଞ୍ଜାଇ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଟା ହେଉଛି ଆସ୍ଥମା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ତୁମର? ଜୀବନଶୈଳୀ। କ'ଣ ଆସିଲା? ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା ଆମେ କହିବା। ରାମ ଯେହେତୁ ସେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ରହୁଥିଲା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରୁଥିଲା। ସେଇଭଳି ଯଦି ଶ୍ୟାମ କଥା ଦେଖିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କୌଣସି ଜାଣିନଥିଲା, ମାନେ କରୁନଥିଲା, ଯୋଗ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା, କରୁନଥିଲା। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ସବୁଦିନ କରୁଥିଲା, ଯୋଗ ବି ସବୁଦିନ କରୁଥିଲା, ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ହେବ? ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ୟ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେବେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାର ୟାର ଠିକ୍ ରହିଲା, ତେବେ ୟାର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଶ୍ୟାମ କଥା ଦେଖିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲା ନାହିଁ, ଯୋଗ କଲା ନାହିଁ, ତେବେ ତା'ର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ବି ଠିକ୍ ରହିବନି, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବି ଠିକ୍ ନଥିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯୋଗର ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପ୍ରକାର ଆସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନକୁ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ପରିବେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶ କ'ଣ? ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା।
जो मैंने मद्यपान करती धूम्रपान करती ताठू दूरे रहिले कौन हम आमर विभिन्न प्रकार रोग जो रोग गुड़िक यह द्वारा होता है से रोग गुड़िक आमको हम ना यथा कैंसर कैंसर कौन कैंसर विभिन्न मद्यपान धूम्रपान द्वारा कैंसर आम निज आणुचु जदि आम मद्यपान धूम्रपान करवा ना तेज कैंसर हबार मात्राटा विभिन्न बहुत लो रहिबो। तो यहाँ थिला तुम पोषण आधार स्वास्थ्य स्वास्थ्य को प्रभावित करुवा परिवेश किपरि स्वास्थ्य को प्रभावित करे एवं निजर जीवनशैली किपरि स्वास्थ्य को प्रभावित करे सेटा रहा। आउ कौन अच्छी कारक देख आउ कारक कौन अच्छी अच्छा अर्थनैतिक स्थिति अर्थनैतिक स्थिति बुझापी से राम एवं श्यामर उदाहरण आम नवा ये है राम ये है नालिया नहीं श्याम। अच्छा अर्थनैतिक स्थिति कौन रे पिले देख राम पाखरे जदि उत्तम अर्थ अर्थ माने कौन तुम जो बोल रहे हो पैसा वही है अर्थ तुम कौन पैसा पैसा को कौन कहते अर्थ अर्थर विभिन्न मान हो पारे किंतु एबे तुम टंका पैसा को नियम जहाँ पाखे भल टंका पैसा अच्छी भल अर्थ अच्छी से भल खाद्य खाइब शुद्ध पानी पीब रोग हेले उत्तम डाक्तर परामर्श नहीं उत्तम चिकित्सा कराइब यथा राम देख राम को केमिति दिशा जाउछि तार फिगर केमिति सेठी श्यामर फिगर केमिति एठू तुम्हें जापर किए स्वास्थ्य एवं किए सुस्थ नुहे कहार स्वास्थ्य उत्तम कहार स्वास्थ्य उत्तम नुहे। देख राम पाखे अर्थनैतिक अवस्था तार सुदृढ़ थिबारु से भल खाद्य खाए जहाँद्वारा तार शारीरिक अवस्था ठीक अच्छी शुद्ध पानी पीए जहाँद्वारा कौन हम भल खाद्य शुद्ध पानी एवं उत्तम चिकित्सा द्वारा रोग होबार प्रोबाबिलिटी धीरे धीरे कौन हम कमी जीव। से जदि श्याम कथा देखा जार अर्थनैतिक अवस्था सुदृढ़ नुहे ता मध्य कौन देखा दरिद्रता देखा जीव। अच्छा जदि दरिद्रता देखा सी भल खाद्य खाई पारिबो कि ताने भल खाद्य खाई पारिबो नाही शुद्ध पानी पाई पारिबो नाही जदि कौन से रोग है तेज चिकित्सा उत्तम डॉक्टर को देखी पारिबो नाही बुझीगला। तो ता द्वारा कौन हम ताको विभिन्न प्रकार रोगर सामना करने पड़ो। तुम ये देखी भी पार्थो श्याम केमिति देखा जाउछि एवं राम केमिति देखा जाउछि बुझीगला। तापर कौन आसला अनुवंशिकता माने जेटा तुम पूर्वपुरुष मान थार भी तुम पाक आसी जाई पारे केतेक रोग जीन माध्यम आसता यथा डायबिटीज हृदरोग तुम बापा को जब डायबिटीज है तुमको मध्य डायबिटीज हो पारे बापांकर जब हृदरोगर अन्य कौन समस्या अच्छी तेज तुम मध्य भी से देखा जापे केमिति देखा जापर जदि जेहेतु से अनुवंश माने जीन द्वारा तुम पाक आसी जेहेतु तुम पाखे बापा माँ जीन अच्छी तुम बापा जीन अच्छी तेज जदि तुम्हें जन्म होगा पूर्व तुम बापा डायबिटीज कि हृदरोग थी तेज से रोगटी जीन मध्यम कौन पलि आस पिला पाखक पलि आसो। तापर कौन है तुम स्वास्थ्य सेवा कौन हॉस्पिटल औषध टीकाकरण जेहेतु पिला दि जाए पोलियो दि जाए कौन दि जाए पोलियो दि जाए डीपीटी दि जाए जहाँद्वारा यही भाइरस गुड़ा पिला से स्टेज रे अटैक कौन कर अटैक कर कौन करे पोलियो डीपीटी आर विभिन्न प्रकार भाइरस दि जाए उत्तम हॉस्पिटल निर्माण भल औषध खाइबा एवं टीकाकरण जथा पोलियो डीपीटी एगुड़ा तुम स्वास्थ्य सेवा उपरे विभिन्न कारक पकाए। तो यह थिला तुम कारक यथा प्रथम पढ़ले तुम पोषण कौन थिला तापर परिवेश केमिति प्रभाव पकाए जीवनशैली केमिति प्रभाव पकाए तापर कौन रहिला तुम अर्थनैतिक स्थिति केमिति प्रभाव पकाए स्वास्थ्य उपरे वंशर किपरि भाव रोग तुम पाक आसता है तुम जो बापा पाखर आसो कि बापा बापा जेजेबापा पाखर तुम पाक केमिति आसता है जीन द्वारा स्वास्थ्य सेवा केमिति स्वास्थ्य उपर प्रभाव पकाए ता विषय में जानिले। तापर कौन अच्छे पिले अच्छा व्यक्तिगत स्वास्थ्य कौन अच्छे व्यक्तिगत स्वास्थ्य निजर व्यक्तिगत स्वास्थ्य केमिति ध्यान नब व्यक्तिगत स्वास्थ्य तुमको पढ़ा जाइथिबो तुम जतले प्रथम रो ही पढ़िथिबो जे सार कहते जे पिले सबुदिन स्नान करिवो खाइबा आगु हाथ धोइबो सफा कपड़ा पिंधिबो प्रतिदिन दांत सफा करिवो प्रतिदिन नख बढ़ीगले नख काटिबो पायखाना सफा करिवो जोंडी पायखाना जाउछ सेठी सफा करिवो शौचालय जोंडा कहती शौचालय 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 देख ए गुड़िक कि
କରିବା ଉଚିତ। ସାର୍ ତ କହିଥିବେ, ତୁମେ ତ କେବଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କି ପାଇଁ କରିବା, ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ କି ପାଇଁ ଧୋଇବା, ସଫା କପଡ଼ା କି ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ନଖ କି ପାଇଁ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା କାଟିବା, ଶୌଚାଳୟ କି ପାଇଁ ସଫା କରିବା। ସେତେବେଳେ ସାର୍ କହିଥିବେ ଯେ ବାବା ଦେଖ, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ, ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ହାତରେ ଧରୁଛ, ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇସବୁ ଇଏରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, କ'ଣ ରୋଗରେ ବାପା? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଲେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ପାରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ବୁଝିହେଲା? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବ୍ୟାପିବାର କ୍ଷମତା ସିଏ କମେଇ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବ, ତୁମ ଦେହରେ ଥିବା ଜର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବୀଜାଣୁ କୀଟାଣୁ ସବୁ ଧୋଇଯିବ। ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ଥିବା ମଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜର୍ମସ୍ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ଧୋଇଯିବ, ସଫା ହେଇଯିବ। ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା, ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ କେଭିଟି ହେବାର ସମସ୍ୟା, ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ କମିଗଲେ ତା'ର ସମସ୍ୟା, ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ର ସମସ୍ୟା, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦାନ୍ତ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଦାନ୍ତ ପୋକ ଲାଗିବା, ତା'ର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ନଖ ମୂଳିରେ ଯେଉଁ ଜର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ା ବସିଥାଏ, ସେଇଟା ଖାଇବା ସମୟରେ ତୁମ ପେଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଶୌଚାଳୟ ଏକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା। ସେଥିରେ କେବଳ ତୁମେ ଏକା ବ୍ୟବହାର କରୁନା, ସେଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ସର୍ବାଧିକ ପସିବିଲିଟି ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏଇସବୁ ପ୍ରତି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ଦେଖୁନ, ଇଏ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଉଛି, ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ଧୋଉଛି, ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛି, ଏ ସବୁଦିନ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି, ନଖ କାଟୁଛି, ଶୌଚାଳୟର ସଫାସଫି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାପରେ ଆସିଲା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ କାମ କରିବାରେ ତତ୍ପର୍ୟତା ଥିବ, ଉତ୍ସାହୀ ଥିବ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବଡି ଥିବ, ୟାର ବଡି କରିଦେବା, ବଡି ଏଠି ପେକ୍, ଉତ୍ସାହୀ ଥିବ, ଭଲ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ, ଏଠି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପଚନ ହେଉଥିବ, ତାପର ଦିନ ଶୌଚାଳୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ। ଭଲ ଦୈହିକ ଓଜନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୟସ ଅନୁସାରେ ଓଜନ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ବୟସ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ବୟସରେ କେଉଁ ଓଜନ ରହିବା ଦରକାର, ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ମନ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କହିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଶୁଣିବ, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ନିହାତି ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଉପାୟଟି ପାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। କ'ଣ ରଖିବା? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା। ଦେଖ, ଏଇ ତିନୋଟି ହେଲା ତୁମର ଶାରୀରିକ। ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା। ତ ଏଇ ତିନିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କେଉଁ ତିନିଟାରେ? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ। ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ପ୍ରଥମରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ କ'ଣ? ସାମାଜିକ। କ'ଣରେ? ସାମାଜିକ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖିବା? ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା। ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ କଥା ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବା। ଏବେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ପିପିଟିର ଅଛି, ଏଇଟା ଅସ୍ଥାୟୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତୁମକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ରୋଗ, ଏବଂ ସେହି ରୋଗର ସମୟସୀମା କେବଳ କିଛି ଦିନ କେବଳ ରହିଥାଏ। ହାଏଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହେ କେବଳ ରହିଥିବ କିମ୍ବା 5ରୁ 7 ଦିନ କେବଳ ଥିବ। ସେ ରୋଗ କ'ଣ କହିବା? ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ। ଅସ୍ଥାୟୀ ମାନେ କ'ଣ? ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯଥା ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ତୁମକୁ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ 2-3 ଦିନ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। କାଶ, ଯେଉଁଟା କାଶ କୁହନ୍ତି ହୁପିଂ କଫ୍, ସେଇଟା ହେଇଥିବ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ସବୁ ରୋଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ।
स्थायी रोग क्या कहुए तार इंग्राजी हूँ क्रॉनिक अस्थायी रोगर इंग्राजी हूँ एक्यूट स्थायी रोग क्या कहुए यही प्रकार रोग जो जोटा समय सीमा दीर्घ समय पर्यंत रही है केते समय पर्यंत रही है दीर्घ समय पर्यंत रही है से सब देहर स्वास्थ्य कौन कहुए स्थायी स्वास्थ्य समस्या उदाहरण डायबिटीज जदि जन को है सेटा बहुत दीर्घ समय पर्यंत रही है आर्थराइटिस जदि जन को है सेटा दीर्घ समय पर्यंत रही है और हृदरोग दीर्घ समय पर्यंत रही है डायबिटीज और हृदरोग मुझे तुमको कही यहाँ अनुवंशिक रोग कौन रोग रे अनुवंशिक रोग जो तुम बापा ठार तुम पाखक आसपे कि तुम जेजे ठार तुम पाखक आसपे जेहेतु यहाँ जीन मध्य आसपे क्या मध्य आसपे जीन ओडिया से जीन ही कहती जीन मध्य आसपे कि ओडिया आउ कि थी जीन जोटा जीन भी कहती जीन मध्य आसपे तापर कौन रहा तुम अच्छा स्वास्थ्य और परिवेश स्वास्थ्य परिवेश कथा मुझे तुमको परिवेश जिते कारक है से बुझी एवं कौन देख सफा पानी तुम रोग ह्रास कराई थाए सफा पानी जदि न पीब तो टाइफॉइड भली रोग होबार तुम विभिन्न आशंका थी अपरिष्कार परिवेश रे मलेरिया डेंगू एमानकर जो मलेरिया रे कौन अच्छी रे पिले फीमेल किंबा माई एनोफिलिस कौ मशा माई एनोफिलिस मशा फिलिस ए नो फिलिस माई एनोफिलिस मशा से परी डेंगू रे किए एडिस मशा कौ मशा एडिस एटा तुम जानछ मलेरिया माई एनोफिलिस एडिस मशा ये जो मलेरिया जो हुए तार अंडा जो विभिन्न प्रकार 50 जगह अंडा दी था प्लाज्मोडियम मैंने तो 50 जगह अंडा दी था से कहते आमर जो जो जोटा जगार पानी जमा होकर रोचे किरासिन गुड़ा पकई दियो पानी जमा होकर रोचे जो खाद्य गुड़ा से गुड़ा बुझे दियो एगुड़ा कही था जहाँद्वारा कौन जो जिते अपरिष्कार परिवेश तुम रही मलेरिया और डेंगू भली रोग होबार तुम आशंका थी एवं कौन भल हाइजीन सफा सुतरा परिवेश जदि रहिबो कलेरा गैस्ट्रो यही सब मुक्ति दे कि कलेरा भली यही सब रोग गुड़े संक्रामक रोग कौन रोग रे संक्रामक रोग से मैंने खाली खोजी बोलुवे जे यही सब जगह कौटी थी अलिया परिवेश कौटी थी अलिया परिवेश कौटी थी तापर ये आमर कौन थी प्रदूषण कौटी हो कौटी तांकर पिला जन्म हो पार अंडा कौटी फुटी पार से सब जदि परिवेश तुम तुम रोग होबार क्षमता बढ़ जदि तुम सफा पानी पीब उत्तम खाद्य खाइब पोषक खाद्य खाइब पुष्टि तुम जदि भल हाइजीन मेंटेन कर सफा सुतरा परिवेश तेज तुम रोग होबार क्षमता कौन हम बहुत मात्रा कमिज बहुत मात्रा कौन हम कमिज तापर कौन अच्छी बस एतिकी तो एतिकी थिला तुमर स्वास्थ्य विषय एतिकी थिला तुमर स्वास्थ्य विषय आम रोग जाए जाइनु आम कौन जाए जाइनु आम रोग कौन स्टार्ट कर जाए केवल स्वास्थ्य उपर मुझे इंट्रोडक्शन क्लास रे केवल कही नेक्स्ट क्लास रे आम रोग विषय कह रोग विषय स्टार्ट करिया एवं रोगर बेसिक रही जावा रोगटी किपर है रोगर बाहक कौन रोग हेले आमर कौन असुविधा हुए कौन प्रकार सिम्पटम आमर देखा जाए संपूर्ण भाव में आम कहवा तो आज एतिकी स्वास्थ्य विषय के आम पढ़िलु तार परिभाषा WHO द्वारा तार परिभाषा कौन WHO पाई मुझे थोड़ा लिखि दूसरी ये देखनी WHO माने इंग्लिश रे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन रे ऑर्गेनाइजेशन एटा केबे 7 एप्रिल 1948 यार ओडियाटी हूँ विश्व स्वास्थ्य संस्था देख यही विश्व स्वास्थ्य संस्थार मेन हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ना जेनेभा कौटी अच्छी रे जेनेभा कौटी अच्छी स्विट्जरलैंड कौटी अच्छी रे स्विट्जरलैंड भारत रे कौटी अच्छी भारत रे यार ऑफिस मान हेडक्वार्टर कौटी अच्छी नुआ दिल्ली रे अच्छी कौटी अच्छी नुआ दिल्ली कौटी अच्छी रे न्यू दिल्ली कौटी अच्छी रे पिले न्यू दिल्ली रे अच्छी बुझिपार
ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ସମସ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅସଂକ୍ରାମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। କେବଳ ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲି ଯେ ଏମିତି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଏଇ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ହେଇପାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା ଟାଇଫଏଡ଼୍, କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଟାଇଫଏଡ଼୍, କଲେରା, ଏଇସବୁର ନାମ ସହ ପଡ଼ିବା। ଧର କଲେରା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଯଥା ଭିବ୍ରିଓ କଲେରାଇ, ଭିବ୍ରିଓ କଲେରାଇ। ଟାଇଫଏଡ଼୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି, ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ବି ତୁମକୁ କହିଦେବି, ବାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ଫଞ୍ଜାଇ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। PDFଟି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆରାମସେ ପଠାଇଦେବି, ତୁମେ PDF ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମେ ପଠାଇଦେବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।